Okay guys, lakod kita karon. Ato na pong gi-prepara na to og pagkaon itong mga manok og pagpang limpyo nining ilang nimutangan. Kinahanglan jud din sila limpyoan jud nato buntag hapon ang atong paglimpyo kanila guys. Sa dili pa kita mohatag kanila pagkaon, ang atong buhaton, atong siligan kay na may dagang manghugaw iti. Og pagkauman natong panilid kanila, ato na pud silang butangan nato og mga tulubigan, kinahanglan dadyoy andam nga tubig. Kaniadto ating gibutangan nato og mga vitamins ang tubig kanila, kanalagsa. Karon mao ra gyapon karon, nagyapon tay tubig nga giandam kanila. Pero dili na nato studio nato nga naay vitamins. Panalagsa na lang kita mo atag og kaniadto ato ni silang gibutangan sige og mga tambal ang ilang nanon. Importante man jud unta ang mga tambal sa ilang tubig nga atong ibutang, natay mga powder unta. Pero di man nato na mahimo karon kay tungod nga naay na nag-itlog usa pud sa hinungdan nga undang og pangitlog ni itong mga manok. Kay makadaot ka na sa similya sa atong mga kamanukan, ang ilang mga similya sa ilang itlog patay ka na tungod sa mga medisina nga antibiotic nga atong painom kanila. Mao nga karon pagkakaroon panahon nga naay na nagitlog kanila, di jud kita mo gamit og mga antibiotic. Kung aduna may nga nagluya kanila, ato ra nang taon kay ato po silang painom nato tinagsa-tagsa ang ito ang mga manok. Individual na ito nga pag-inom kanilang mga antibiotic. Busa najud kita giandam permi nga mga antibiotic nga atong ipainom kanila kon adunay gipang sipon, magluya ang ilang kalawasan. Kinahanglan jud andam jud kag antibiotic nga tableta. Kinagsaon ra nimo sila painom kini kay dagko naman. Usa ka buok tableta sa usa ka manok. Pero dili nato idikta nato painom ang usa ka buok nga tableta. Ato kining hatiin pikaso nato. Dayong usa pa nato ipainom kanila. Haron dali silang matulon. Kinahanglan jud nga pikaso nimo. Pero irot nimo painom ang usa ka tableta nga imong gipikas sa usa ka manok tungod kay dagko naman kini atong mga manok. Kinahanglan jud sila nga ingon ana nimo pagpagi. Nang taon jud nimo permi nga monitor ka kada adlaw buntag hapon nga naabay dili mo tuka kanila. Kana dili mo tuka mo na ilanan nga naay gipamati ang atong mga manok. Ingon ta siya nakasimple ang paggalam ning mga manok nga ingon ining dagko. Mas mayo ning dagko na imong kalmon kaysa sisiw pa kung piso pa. Kay kwanto siya kayo ba? Kay palagdon kayo. Hindi sila okay ra kayo karon ato na sila nga tagan.